Hanya pertengahan tahun 2020 dan kita sudah menyaksikan dunia melalui pelbagai adegan mirip filem seram Hollywood, daripada pandemik global, tragedi, dan konflik, kepada kemelut politik. Evil entities. Bagi industri filem, realiti sebenar di sebalik tabir menampilkan situasi yang sama menggerunkan seperti kisah-kisah ngeri di panggung wayang. Seek shelter immediately. Seek shelter immediately. Sejak pelaksanaan Perintah Berkurung, pawagam di serata dunia terpaksa ditutup. Pelancaran filem yang bernilai berjuta-juta dibatalkan dan pekerja juga hilang mata pencarian. Industri pawagam tempatan tidak terasing daripada impak penularan COVID-19 yang mengakibatkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan sejak 18 Mac. Sektor itu juga antara yang terakhir dibenarkan dibuka semula pada PKP pemulihan sejak 1 Julai lalu. Bagi pekerja di TGV Cinemas, mereka mula bimbang apabila PKP dilanjutkan lebih lama daripada yang dijangka. Pertama kali sebab benda ni kita tak dijangka kan. So selama saya kerja 7 tahun tak pernah ada lagi. So bila ada tu agak terkejut lah pasal diorang nak buat untuk PKP ni. So sementara masa dalam mungkin kerajaan nak buat PKP ni atas dasar-dasar keselamatan lah. So keselamatan staff dengan yang datang customer apa semua lah. Sebab benda ni kita ingatkan 2 minggu mula-mula. Tapi bila dilanjutkan tu agak rasa takut lah. Tapi bagi saya untuk as a TGV, syarikat yang kami ni masih kuat lagi. So apa yang kita boleh ni sarankan untuk penularan COVID ni kalau dah okey, so kita akan sambung balik lah. Tapi sementara yang kita nak menunggu tu, pasal yang mana yang bahagian yang kita boleh buat tu masih ada lagi. Pasal nak cakap takut, memang takut lah pasal kita tak tahu sampai bila benda ni. Pada mula pengumuman yang dilakukan oleh PM kepada PM kita, sebabkan perkara ni belum pernah lagi berlaku, kami menyangkakan yang ianya tak terlalu panjang lah pada mulanya. So dan sebelum PKP dilaksanakan, kita pun dah tahu yang virus ni dah makin merebak dengan cepat. Jadi agak lega dah pada announcement yang diberikan daripada PM kita tu. Disebabkan kita pun perlu berwaspada dengan yang condition yang pada waktu itu. Dan bila ada announcement tu, kebanyakan kami agak lega lah sebab kami terpaksa berhadapan dengan ramai customer pada waktu tu. Dan bila dah segalanya aktiviti dah diberhentikan, kami yang sebagai frontliners ni kami pun agak bersyukur dengan apa yang telah PM kita announce pada waktu tu. Malah, industri pawagam tempatan sudah berdepan pelbagai cabaran sebelum dunia dilanda wabak COVID-19. Extended MCO and this pandemic has put a great financial strain on many industries. I think the entertainment industry is one of the hardest hit, along with your hotels and restaurants and airlines. In fact, we were also one of the last to be allowed to open in July, right? And we actually started this year not on a very good note because the pandemic was already in different regions, right? And we had to close for 4 months. So of course, up to date, our sales and our admissions, we've dropped by about 75%. So I think the reality is cinema was not allowed to operate through the entire MCO period, and we were one of the last industries to be permitted to reopen only as July 1. If you look at that period, compare it to last year, we would have hosted close to 5 to 6 million guests over that course of time at our cinemas. So I think by and large, the industry has suffered a significant financial setback over this period of time.
now is the time when we start to rebuild. From a local standpoint in Malaysia, the cinema industry was actually impacted even prior to the MCO. We saw some impacts on late January to early February with several Chinese titles slated for the Chinese New Year period being rescheduled. Following on from that, of course, we had the MCO period, during which time all cinemas were closed, which has significantly impacted the business locally. From a global standpoint, the inconsistent nature of the pandemic, particularly the situation in the United States, has meant that a lot of Hollywood titles have been rescheduled, and a lot of the production facilities have been impacted as well. So there's no new production of content. So by and large, the impact both on a local and global standpoint has been significant. But as it stands today, we're seeing the industry reboot. Most territories have cinemas now reopening, if not reopened already, and we have some major movies scheduled to release in the coming weeks. Walaupun kaki tangan TGV Cinemas tidak dapat menjangkakan bila pawagam tempatan dapat beroperasi semula, mereka masih meneruskan kerja-kerja pembersihan sepanjang PKP. Selain itu, sama seperti sektor lain, mereka turut bergantung kepada sidang video bagi menyelaraskan tugas-tugas mereka. Sebelum masa dalam PKP pun, kami ada datang setiap seminggu 2 kali untuk visit. So dalam masa yang sama, kita ada datang visit untuk buat cleaning apa semua. And then masa untuk 1 Julai nak start tu, sebelum 2 minggu tu kita orang dah start buat cleaning, sanitize tempat-tempat yang penting macam kita punya sanitize macam pintu, kita punya handrail, semualah segala-galanya yang berkaitan dengan customer. Kini, pekerja di barisan hadapan dalam industri pawagam berdepan cabaran baharu. Bukan sahaja dalam menyesuaikan diri mereka, tetapi juga memastikan pelanggan akur dengan kelaziman baharu tanpa mengkompromi pengalaman penonton. Di Golden Screen Cinemas GSC, selain tugas masing-masing, setiap seorang pekerja turut bertanggungjawab untuk memastikan pelanggan mereka patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pada permulaan, kita telah menerima SOP daripada kerajaan beberapa hari sebelum pembukaan semula. Perkara pertama yang saya lakukan ialah membuat pelan lantai untuk penjarakan sosial. Di sini kita menggunakan stiker dan papan tanda yang mencukupi bagi memudahkan pelanggan semua untuk ikut dengan norma yang baharu. Pada mulanya agak sukar untuk pelanggan semua mengikuti, tetapi lama kelamaan mereka sudah biasa dan sudah serasi dengan norma yang baru. Saya akan menegur, contohnya kalau diorang tidak pakai pelitup muka dengan betul, saya akan tegur suruh pakai dengan betul, dengan tutup dengan betul. Dan kalau ada customer yang suhunya melebihi suhu yang ditetapkan, itu kita orang akan sarankan untuk pergi berjumpa doktor lah. Pengalaman baru yang saya dapat semenjak PKP ini adalah untuk memastikan pelanggan mengikut SOP yang ditetapkan. Pada mulanya agak sukarlah untuk kami nak terapkan norma baru pada semua staf dan juga pelanggan kami. Tapi disebabkan bidang hiburan kami, sebelum pada bidang hiburan dibenarkan untuk beroperasi, dah ada bidang-bidang lain yang dibenarkan dahulu. Jadi pelanggan kami secara tak langsung dah terbiasa dengan norma-norma baru sebelum industri panggung wayang semua dibenarkan, industri hiburan dibenarkan untuk beroperasi. Customer dah terbiasa dengan norma-norma baru yang mana kita perlu memeriksa suhu, kita perlu untuk scan barcode MySejahtera di semua tempat yang kita pergi, dan penjarakan sosial jugalah pada waktu itu. Jadi bila kami sebelum kami nak buka tu, kami dah berbincang lah dan kami buat training kepada semua, kami beri latihan kepada semua staf-staf sebelum kami membuka apa yang perlu kita lakukan. Pada pelanggan yang datang, kebanyakannya kami menggalakkan untuk membeli pada online lah supaya kurang interaksi di dalam kawasan panggung wayang. Untuk yang beli makanan pun sama juga. Sekiranya pelanggan telah membeli tiket, dia perlu masuk
dan scan macam biasa juga, dan terus ke kami punya kaunter candy bar untuk beli makanan. Dan kami juga telah membuat tanda di setiap kaunter untuk membuat penjarakan lebih kurang 1 meter. Pengalaman sebenarnya sebelum ni kita bebas untuk melakukan apa saja. Dan sekarang ni boleh katakan kebebasan tu agak tersekat lah, sebabkan kita terpaksa untuk kesejahteraan bersama lah sebenarnya. Dia sebenarnya bukan undang-undang yang agak ketat. Cuma kita tujuan SOP dilakukan pun untuk keselamatan bersama, untuk semua orang. Namun, cabaran terbesar buat industri pawagam adalah untuk meneruskan operasi sambil menampung kos kerugian yang dialami akibat kapasiti dalam Dewan Tayangan yang terpaksa dikurangkan sehingga separuh daripada kapasiti penuh. Tambah lagi, kos yang terpaksa ditanggung akibat ditutup sepanjang pelaksanaan PKP. Untuk kapasiti kita telah mengurangkan jumlah tempat duduk sebanyak 50%. Kita telah menjarakkan selang 1 kerusi. Ini bagi memastikan jarak sosial sentiasa diamalkan pada setiap masa. Segi pekerja dikurangkan memang ada. Buat sementara ini kami memang ada buat pengurangan sikitlah disebabkan keadaan semasa yang pelanggan pun agak berkurangan dan kami kapasiti dalam panggung pun telah pun dikurangkan untuk mengurangkan kos semasa. Cabaran yang terbesar bagi kami pada masa sekarang ni bagaimana kami nak meyakinkan balik pelanggan untuk datang untuk menonton di tempat kami. Dan untuk memastikan yang setiap pelanggan kami rasa yakin dengan apa yang kami lakukan, pembersihan yang tepat lah. Dalam satu hari lebih kurang dalam 1,000 ke 2,000 orang saja. Sebelum ni boleh capai hingga ke 4 ke 5,000. Well, of course, with the social distancing and the SOPs that have put in place, there will be gap seating, and our capacity is reduced by more than half. So definitely it will impact our bottom line. Yeah. However, I think when we open, this is something that has to be done in order to create confidence to our moviegoers to return to the cinemas, because it is a closed environment. And during this period, I think it's an awareness and education process for our customers and the businesses to say, okay, we practice social distancing, we practice wearing of masks in the halls, and people get accustomed to it. And I think hopefully that after some weeks of operations, we will be allowed to have couple seating, family seatings, and hopefully back to even full capacity soon, because I think the movie-going experience is a very social experience. And people coming to the cinemas, they are already family members. You don't come, you don't come with strangers. You're not like you're going into a restaurant or you're going into a public transport where they are all strangers. When you go to the cinema, people are already from the family, friends, and you're already mingling with them outside of the cinema, right? So with all this SOP and with good personal hygiene and practice by moviegoers, we do hope that we can go back to full capacity soon. Pemain industri bagaimanapun berpandangan bahawa fasa pemulihan kini dapat membantu industri itu bangkit semula. Okay, so look, cinemas have only been reopened for about 6 weeks now. With the current SOPs in place, our capacity has been reduced to 50%. So we can still welcome up to 50% of our seats can be sold, and we can welcome guests. So far, based on the current demand patterns, that amount of inventory has proven to be sufficient. That being said, the true test will be in the coming weeks when we have some major Hollywood blockbusters scheduled to release in the end of August and early June. It's also been interesting, Iwa, to observe the visitation patterns over this time. We have seen some gradual shifts from, cinemas traditionally see maximum occupancy on weekends and weekend evenings. That is still the case, but we have seen some increases and shifts of audiences from those periods into midweek. So in some ways, the occupancy, the current occupancy allocation has proved sufficient in light of both those things. But I think the coming months
will truly tell a better story for us, and we'll be able to address this issue as we go on. Meskipun mendepani masa depan yang tidak terjamin, pemain industri kekal optimis. Mereka berpandangan pengalaman penonton di pawagam masih dapat diutamakan walaupun perlu disesuaikan dengan norma-norma baharu. Malah bagi sesetengah pihak, krisis ini mencipta ruang untuk meneroka inovasi baharu dalam industri pawagam. Cerita Norma Baharu kembali selepas ini. Dalam setiap krisis, ada juga peluang. Pandemik COVID-19 memaksa rakyat Malaysia mencari idea kreatif dan jalan keluar daripada terhimpit akibat kehilangan mata pencarian. Itu realiti Arvin Randawa dan Jack Gill, kumpulan di sebalik pawagam pandu lalu pertama di Kuala Lumpur. Bagi Arvin dan Jack, kelaziman baharu seperti penjarakan fizikal memberi ilham kepada mereka untuk memulakan inisiatif baharu supaya industri pawagam tempatan dapat bangkit semula. I think the idea belakang drive-in cinema pertama kat Malaysia ni, dia bukan setakat datang tengok movie. So kita juga menggunakan opportunity, peluang ni untuk kita introduce kepada pelanggan yang datang teknologi, macam mana teknologi yang kita guna untuk memastikan kita cara kita mengalihkan audio. So kita ada juga buat teknologi sikit. Lepas tu kita pun ada nak buat promosi domestic tourism. Sekarang ni kita negara kita kita pun tak boleh pergi kat luar, orang luar pun tak boleh datang ke Malaysia. So tourism ministry pun kementerian banyak menggalakkan domestic tourism di dalam negara. So itu antara satu objektif kami. Kami pasti ramai yang orang dari Melaka, Johor semua akan turun kat KL ni untuk melihat drive-in pertama di Malaysia ini. Okey, kami pun pada mulanya macam pelanggan pawagam dah buka kan. So macam mana adakah orang still nak datang benda ni? Tapi kami pasti ramai akan datang sebab setelah kami open buat teaser dan kami buat waiting list kat online, sebenarnya untuk sekarang kami dah ada 14,000 orang register dalam waiting list kami. So daripada itu kami tahu memang orang Malaysia ni memang menunggu-nunggu ya nak try drive-in cinema panggung drive-in pertama di Malaysia ini. So pada pendapat saya kita bukan nak compete dengan TGV, dengan GSE atau pawagam-pawagam yang lain. Kita sebab experience yang kami provide memang lain. Dia memang experience dia lain daripada lain. Kalau you nak tengok movie, dari cara you drive in, masuk, duduk, makan dalam kereta dengan duduk di pawagam yang tradisional. Saya rasa pengalaman dia lain. Jadi dia bukan competition kami sebenarnya. Ni lain daripada lain. Sebanyak 50 buah kereta boleh memasuki kawasan pawagam tersebut pada satu-satu masa dengan 2 orang dalam setiap kereta. Setiap kenderaan diberikan pembesar suara yang mengeluarkan audio filem. Selain itu, penonton turut diberikan kipas mudah alih supaya tidak perlu menggunakan penghawa dingin sekaligus mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar. Sebenarnya kalau kita lihat di negara lain, mereka akan actually duduk dalam kereta and mereka akan tune ke FM frequency untuk mendengar suara daripada content yang mereka tengok daripada skrin tu. Tapi di sini kita telah menyemak dan from the FM frequency yang sedia ada sekarang sudah penuh. So unfortunately kita tak boleh gunakan FM frequency because of licensing, because of the other issues and stuff. So we cannot tak boleh pakai FM. So yang exciting part is that we actually using a new system. It's something new. Mungkin tak pernah diguna di negara lain pun. Di negara Malaysia ya pertama kali kita menggunakan sistem Wi-Fi untuk menghantar bunyi ke setiap pelanggan kami yang datang menonton sinema ni. So setiap pelanggan dapat melanggan ataupun subscribe to our Wi-Fi. Not subscribe, basically just choose our Wi-Fi and junction, and from daripada network Wi-Fi tu kita akan hantar signal sound ke dalam kereta mereka. Itu melalui handphone mudah alih mereka, smartphone mereka. Daripada smartphone mereka boleh choose untuk bluetoothkan ke sound tu out ke kereta mereka ataupun ke headphone ataupun ke Bluetooth device. Yes, it's terpulang pada the person itself, how they want to do it. Sebenarnya macam ni, untuk environment, of course we care about the environment as well. And kita bagi dia orang option kedua-dua. Mereka boleh menyediakan
kipas ataupun anything to, if they love the environment, they can actually turn on the engine or turn off the engine. Kalau mereka turn off the engine, we have a certain solution for them, like we have a cooling system already in place untuk menyuguhkan keadaan sini kalau terlalu panas. Tetapi kalau mereka choose to on the engine, it's solely up to them because we care for the environment as well. So that's why we suggest to them to turn off the engine. But cuaca di Malaysia ni kita semua tahu terlalu panas. So kalau mereka choose to on the engine and also watch the movie while the engine is on, then they can also choose. So it's actually solely depend on them. But obviously, if you ask us, we will prefer them to off the engine because we care for the environment as well. Pawagam Pandu Lalu ini hasil kerjasama antara MD Events Asia dan Too Spicy Entertainment Live. Too Spicy sebelum ini turut terkenal dengan idea unik lain seperti Plane in the City dan Dine in the Sky. Kini mereka menjangkakan projek terbaru itu bukan sahaja dapat menempah nama di Kuala Lumpur, malah di serata negara. Walaupun yang ni drive-in cinema pertama kat Malaysia, kat KL, tapi daripada perancangan kami memang kami akan ke negeri-negeri yang lain juga. Tapi saya tak boleh elaborate lagi. Ada surprise nanti negeri-negeri lain yang kami akan pergi. So jadi pastinya kami akan pergi negeri-negeri lain dan kami juga dari segi filem yang ditontonkan, kami juga akan mungkin sekarang kami mulakan dengan filem lokal dulu. Mungkin bulan depan kami buat international. So perancangan seperti itu masih dalam pembincangan. So memang kami akan ada surprise tertentu sepanjang perancangan kami. Selain daripada itu, kami juga mungkin akan mengolah lagi drive-in cinema ni. Mungkin akan lepas ni ada drive-in concert, mungkin ada drive-in yang lain yang kami dalam perbincangan. Ya, jadi dalam perancangan kami sekarang ini, tiket kami akan menjual dalam lingkungan RM99 untuk satu buah kereta. So satu buah kereta, dia bukan per person ya, kami bukan charge per person, satu buah kereta. Dan in terms of package yang kami sediakan, kami akan ada dua package, satu untuk macam business class. Dekat depan, kalau kereta paling depan untuk row yang pertama dan kedua, kami akan harga dia lain sikit, tapi yang harga umum untuk semua dia ada between RM99. Itu dua package yang kami akan buat masa ini. Tapi of course perbincangan masih sedang berjalan dengan sponsor, dengan pihak-pihak yang tertentu, jadi mungkin package akan berubah sikit. Tapi ini perancangan kami buat masa ini. Untuk sekarang perancangan kami ialah buat pop-up, iaitu untuk 3 bulan sahaja di tempat ini, di venue ini. Tapi of course kami akan juga bergerak ke venue-venue yang lain. In terms of berapa lama adakah benda ni akan jadi tetap, pawangan tetap atau permanent, saya rasa benda tu masih awal untuk kami. Kami kena tengok market macam mana dulu. Setelah kami launching, kami tengok macam mana feedback daripada Malaysians, rakyat Malaysia, macam mana dia punya feedback, macam mana sambutan. Dan kalau benda ni memang sambutan dia bagus, saya rasa benda ni boleh jadi benda tetap dan menjadi satu tarikan pelancong domestik atau international. Ini bukti kecekalan dan kreativiti rakyat Malaysia dalam memanfaatkan kekangan akibat krisis. Secara tidak langsung, pandemik COVID-19 memaksa kita mengubah cara lama yang kadang-kadang mendorong kepada perubahan yang lebih baik. Bagi industri pawagam, pelaksanaan PKP membuka mata pemain industri kepada kepentingan infrastruktur digital dan pemasaran dalam talian. We've always been online. In fact, our ticket sales and concessions have been online. And during this crisis, we see people have become very familiar with buying all their needs online. So I think it would also push our operations to further digitalize. And of course, all our sales can be online. And we've seen that in July, since we opened, about 43% of our admissions is actually from our online platforms, right? And even during this period when we are closed, right, we use social media that's online to continually engage with our customers, yeah, and to make sure that GSC is still top of mind for them. And so our social media actually provide our customers and moviegoers with the latest news, relatable and interesting news, right? Not only about cinemas, but also on world affairs and local affairs. And it's during this period that we had, when we started implementing, before we opened, we had to implement the SOPs where you have distancing, seating and all that. So there were many questions being asked on social media, and a lot of the answers were, you can't do this. So, but it's very localized, and we had this phrase called "hello cannot."
hello cannot. Everything is hello cannot during this period. And somehow that has taken the social media by storm. The other area is, even whilst we were close, we still reach out to our customers and provide them with the cinema snacks, our popular popcorn, soda, and nuggets, right? So we are still delivering the cinema snacks right to their doorstep. So whilst they are watching their Netflix or movies or whatever it is online, right, on the telly, when the cinemas are closed, we are still reaching our customers. So that's another area. Namun, apa yang menjadi pengajaran terbesar buat pemain industri adalah untuk sentiasa bersedia dalam mendepani sebarang perubahan. Yes, everything is out of the box. Everything is unusual. We were very uncomfortable. I think the whole Malaysia was very uncomfortable. And I think for the first time, it truly is, in my opinion, survival of the fittest. It's survival of the fittest, right? You really just need to get out there and see what are the things that you can innovate on, what you can work with. And I think more importantly, as a brand, how do we continue to, how do we continue to make people not so afraid? Yeah, but at the same time, being very aware that they need to take care of themselves and their loved ones. Yeah. We have to live by SOPs already, like it or not. Like it or not, kita mesti biasa already. You masuk dalam kedai ini, nak scan lah. It is very a normal thing already. So dalam whatever industry you are, you have to abide by it. It no doubt is a challenge, but we have to live within our means like that way. Norma baharu akibat COVID-19 mungkin akan kekal sebahagian daripada kehidupan kita dalam jangka masa yang panjang. Tidak kira apa jua aspek kehidupan atau sektor ekonomi, seluruh masyarakat diletakkan dalam posisi yang memaksa kita untuk berubah. Ia terpulang kepada pilihan masing-masing untuk memastikan langkah yang diambil mendorong kepada transformasi yang mengikut perubahan masa. Ketika ini, tempoh pemulihan pasca fasa pertama PKP adalah detik penentuan buat seluruh negara sama ada untuk berubah atau kekal dengan cara yang lama. Langkah proaktif dan responsif terhadap pandemik COVID-19 yang diambil oleh pemain industri pawagam harus menjadi pengajaran buat orang ramai untuk sentiasa bersedia mendepani sebarang krisis.